रात को मैं सो रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरे शेर को किसी ने अपने हाथों में लिया हुआ है, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। उसने मेरे शेर से कपड़ा हटाया और काफी देर उसे इसी तरह हाथों में लिए रखा और फिर उस पे कोई ऊपर बैठने लगा। तो मैंने आंख खोल के देखा तो वो मेरे चाचू की बीवी थे। उसने एकदम मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और मुझे कहा कि खामोशी से पड़े रहो। मेरा नाम जमीर है और मेरी बहन का नाम सोबिया है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं लाहौर में रहता हूं। मेरे माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मैं और मेरी बहन मेरे चाचू के घर रहते थे। मेरे चाचू का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम काशान था और बेटी का नाम अस्मा था। हम चारों हम उम्र थे। सारा दिन हम एक साथ होते थे और रात में भी हम एक ही साथ सोते थे और इसी माहौल में हम बड़े हुए थे। मेरे चाचू एक दुकान चलाता था। हम खानदानी थोड़े अमीर थे। हमारी कुछ जमीनें भी थी जिनसे पैसे आते थे और हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे चाचू की बीवी का नाम रजिया था। वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी चाची मोटी थी और उसकी बेटी अस्मा, वो बिल्कुल खूबसूरत स्मार्ट सा जिस्म था। हम में से बड़ा मैं था। मेरे कजन से भी वो सारे छोटे थे, इसीलिए मेरा रोब चलता था और मैं अब जवान हो चुका था। अब मैं किसी शिकार की तलाश में था क्योंकि मैंने इस तरह की कहानियां पढ़ रखी थी और मेरे रूम में कहानियां भी रखी हुई थी। एक रात अस्मा को नींद नहीं आ रही थी। वो मुझे कहने लगी, जमीर भाई, आपकी कहानियां रखी हुई है ना, मुझे एक अच्छी सी कहानी उठाकर दो ताकि मैं पढ़ूं। मैंने उसे वो वाली कहानी उठा दी ताकि उसका भी मूड बन जाए। उसने कहानी का अभी एक सफा ही पढ़ा था। उसने एकदम कहानी मेरे मुंह पे दे मारी। मुझे कहने लगी, जमीर भाई, आप किस तरह की कहानियां पढ़ते हैं? सुबह मैं अब्बू को बता दूंगी। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं अस्मा, बस वो मेरे दोस्त ने दी थी। और फिर मैंने उसको एक अच्छी सी कहानी उठाकर दी। लेकिन मैं मौके की तलाश में था कि मैं इसका काम तो जरूर उतारूंगा। और उधर मैं नोट कर रहा था कि मेरा कजन काशान मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है और मेरी बहन भी उसमें दिलचस्पी ले रही थी। एक दिन हमारे रिश्तेदारों की शादी थी। मेरे चाचू और चाची ने कहा कि हम शादी में जा रहे हैं, बच्चे घर पे रहेंगे क्योंकि घर अकेला है। घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, इसलिए वो घर को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने हमारे आसरे घर छोड़ दिया था। मैं दिल में बहुत खुश हो गया कि आखिर वो वक्त आ ही गया था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन मेरे कजन अस्मा और मेरी बहन कहने लगी कि हम भी शादी में जाएंगे। मेरी बहन का नाम सोबिया था। हम सब घर वाले उसे परी कहते थे। फिर मैंने अपनी बहन को कहा, परी तुम ना जाओ ना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। हम फिल्में देखेंगे, अच्छी अच्छी इंडियन। मैं उसे बहुत रोकने की कोशिश करता रहा लेकिन वो ना रुकी। अब मैं बहुत परेशान हो गया कि हम क्या करें। फिर हमारे घर वाले शादी में चले गए। घर में मैं और काशान अकेले थे। रात हो चुकी थी। मेरी चाची ने हम लोगों का खाना फ्रिज में स्टोर कर दिया था और हमें बता भी दिया था कि खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है, जब भी भूख लगे तो ले लेना। फिर मैंने अपने कजन काशान को कहा, यार तुम्हें एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वो कहने लगा, बोलो जमीर भाई, क्योंकि हम दोस्त भी थे। मैंने उसे कहा, यार घर अकेला मिल गया है, कोई लड़की है दोस्त, उसको बुला लो। वो मुझे कहने लगा, जमीर भाई, मैं तो यही आपसे पूछने वाला था। मेरी तो कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी है क्या? मैंने कहा, यार अगर गर्लफ्रेंड होती भी तो वो थोड़ी करने देती एक साथ, वो भी दोनों को। वो कहने लगा, हाँ यार ये भी है। मैंने कहा, कोई किराए वाली मिल जाएगी? किसी को जानते हो क्या? क्योंकि मुझे काशान के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि वो इस तरह की जगहों पर जाता रहता है। पहले तो वो मुकर गया,
कहने लगा, नहीं ज़मीर भाई, मुझे नहीं पता। फिर मैंने बहुत इसरार किया। मैंने कहा, पैसे मैं पे कर दूंगा, बस तुम लड़की मंगवा लो। जब मैंने पैसे पे करने का नाम लिया, उसने फौरन हामी भर ली। उसने एक बंदे को फोन किया, उससे पूछा कि माल कैसा है, कोई अच्छा सा है तो बताओ। सामने वाला पता नहीं कौन था। उसने कहा, हाँ अच्छा है, लेकिन कीमत ज्यादा ही लगेगी। फिर मेरा कजन उसको कह रहा था कि हम 2 लोग हैं और पूरी रात के लिए कितने पैसे लगेंगे। आगे वाले बंदे ने 25,000 रुपये बोले थे, पूरी रात के 2 बंदों के। फिर मेरे कजन ने फोन बंद किया। मुझे कहा, ज़मीर भाई 25,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा, यार 25,000 तो बहुत ज्यादा हैं। इतने पैसे तुम्हें पता है कहाँ हैं? मैं भी काम नहीं करता, 3-4 हज़ार की बात करो। फिर वो कहने लगा, ज़मीर भाई 3-4 हज़ार में तो नहीं होता है, पूरी रात के लिए इतना ही लगता है, और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। उसने तस्वीर भी भेज दी थी। मैंने देखी तो वाकई लड़की बहुत खूबसूरत थी। शायद तब तक उसका भी मूड बन चुका था। फिर उसने कहा, ज़मीर भाई आधे पैसे आप करो और आधे मैं करता हूं। हमें आज मौका मिला है, ये मौका जाना नहीं चाहिए। 4,000 उसकी जेब से निकला और 4-5 हज़ार मेरे पास था। टोटल हमारे पास 10,000 रुपये थे और आगे मांग रहा था 25,000। फिर मैंने उसे एक आइडिया दिया। मैंने कहा, काशान, हम घर अलमारी में ढूंढते हैं, हमें कहीं से पैसे मिल जाएंगे तो हम दे देंगे। आज हम पहली दफा अपने ही घर में चोरी करने का सोच रहे थे, क्योंकि काम ही ऐसा था। पहले तो उसने मना किया, कहने लगा, नहीं अम्मा बुरा भला कहेंगी और मारेंगी, लेकिन फिर वो मान गया। उसने कहा कि बाद की बात बाद में देखेंगे। हमने पूरा घर छान मारा, पूरा एक एक कपड़ा चेक किया, हमें कहीं से कोई पैसे नहीं मिले। फिर काशान कहने लगा, याद आया, अम्मी की दराज में देखता हूं। फिर वो जाके उसने अपनी अम्मी की दराज में देखा तो उसमें से एक पुराना पर्स पड़ा हुआ था। उसमें 7,000 रुपये पड़े हुए थे। 8,000 हमारे पास थे, 7 वहां से निकल आए थे। हमारे पास 15,000 हो गए थे और चाचू वाले 3 दिन बाद आने वाले थे। इन 15,000 में हमने गुजारा भी तो करना था। फिर मैंने काशान को कहा, देखो यार, पैसे तो 15,000 हुए हैं, लेकिन हमने 3 दिन भी गुजारना है। और यही सोचकर मेरे दिमाग में एकदम आइडिया आया। मैंने कहा, मैं अपने कजन को मशवरा देता हूं कि वो अपनी बहन को राजी कर ले इस काम के लिए। लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं मैं उसको ये बात बोलूं और वो बुरा ही ना मान जाए। फिर मैंने उसे अपने दोस्त के बारे में बताया। मैंने कहा, यार मेरा एक दोस्त है जो अपनी ही बहन के साथ लगा हुआ है, वो तो फुल सुकून में है, घर वालों में से किसी को भी नहीं पता, और वो दोनों आपस में। फिर मेरा कजन काशान कहने लगा, अरे नहीं नहीं ज़मीर भाई, बहन के साथ कौन करता है, वो आपको झूठ बोल रहा होगा। मैंने फिर बात बदल दी। मैंने तीर अपने अंदाजे पे चला दिया था और मैं इस बात को किसी और मौके पे करना चाहता था। फिलहाल मैंने उसको कहा कि उसको फोन करके कहो कि हमारे पास 15,000 रुपये हैं। 15,000 रुपये में उसको कहो मान जाए, नेक्स्ट टाइम हम 25,000 रुपये दे देंगे। फिर उसने कहा, अच्छा रुक, मैं फोन करता हूं। फिर उसने दोबारा उस नंबर पे कॉल की। उसको बोला कि हमारे पास 15,000 है। अगले बंदे ने बोला कि 15 में तो दूसरी वाली भेज देता हूं। हमने कहा कि उसकी पिक्चर भेज दो। उसकी पिक्चर आई तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, बस एवरेज थी, कलर भी इतना साफ अच्छा नहीं था। फिर मैंने अपने कजन को कहा, नहीं यार, अगर हम ये काम करते भी हैं तो उसी के साथ करेंगे, 25,000 वाली, नहीं तो ये छोड़ दो। फिर मेरे कजन ने कहा, सुबह मैं अब्बू की दुकान में जाऊंगा, वहां गले में कुछ पैसे पड़े होंगे, या कुछ भी करके कल हम 25,000 रुपये कर ही लेंगे, हम उससे मंगा लेंगे। और फिर उसने दोबारा फोन किया, कहा कि आज तो नहीं, हम कल इसकी पेमेंट आपको जमा करा देंगे और इसको भेज देना। अगले बंदे ने कहा कि ठीक है, पेमेंट एडवांस लगेगी। और इस तरह फिर वो काशान चला गया। फ्रिज में से खाना निकाला, गरम करके लाया और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। क्योंकि हमारा पूरा घर खाली था, इसलिए हम दोनों एक साथ ही बेड पे सोने वाले थे। फिर मैंने अपने कजन को कहा
کہ کل میں تمہیں وہ والا دوست بھی ملواؤں گا جو اپنی ہی بہن کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا کوئی ایسا دوست تھا تو نہیں، میں اسے بس جھوٹ بول رہا تھا۔ میں اسے اس ٹاپک پہ لانا چاہتا تھا۔ اور پھر میرے کزن نے کہا، یار ضمیر، میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، گھر میں سے کسی کو بتانا نہیں۔ اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے راز کی بات کرے، تاکہ پھر میں اسے اپنا ساتھی بنا کے اس کی بہن اور اس کی امی کے ساتھ وہ والا کام کر سکوں۔ اس نے مجھے کہا کہ اسما ہے نا، جو اس کی بہن ہے، وہ اس سے اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات بری ہے، اسی لیے میں دل کو منع کرتا رہتا ہوں، اور یہ بات میں تمہیں اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اسما کی لینا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کی جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی تھی، اس لیے اس نے ہمت کر کے مجھے بتا دیا تھا۔ میں نے کہا وہ کب سے اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہو گیا ہے، ایک رات تو میرا کام ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اور صوبیہ جب خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے تو اسما اور میں گھر پہ اکیلے تھے۔ رات کو اسما سو رہی تھی، میں چپ چاپ اس کے ساتھ جا کے سو گیا۔ میں نے سوچا کہ نیند میں اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ پہلے تو میں کافی دیر ایسے ہی سوتا رہا، پھر میں نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ اس پہ رکھا، اور پھر وہ ہاتھ میں آہستہ آہستہ اس کی جھیل تک لے گیا۔ پھر میں نے اس کی جھیل کو محسوس کیا تو وہاں سے پانی بہ رہا تھا، اور پھر ایک دم اسما نے میرا ہاتھ وہاں سے ہٹا دیا۔ اس نے بولا تو کچھ نہیں، بس وہ مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ اس دن سے میں ڈر گیا۔ اب میں نہیں جاتا اسما کے پاس، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید وہ مجھے گرین سگنل دے رہی ہے، لیکن اب میں ڈرتا ہوں کہ وہ گھر میں سے کسی کو بتا نہ دے۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے ساری کہانی میرے سامنے کھول کے رکھ دی تھی، اور پھر میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تو پاگل ہو گیا کاشان، اگر اس نے کسی کو بتانا ہوتا تو اسی دن بتا دیا ہوتا۔ تو بھی عجیب انسان ہے، اسے کسی کو نہیں بتانا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ تو اس کے ساتھ یہ والا کام کرے۔ میں نے کہا اس دفعہ چل اسے گھر آنے دو، میں خود تمہاری مدد کروں گا۔ میں کسی طریقے سے صوبیہ کو دوسری خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تم اور اسما گھر پہ اکیلے ہوگے، اور میں بھی اندھیرے میں وہاں جا کے سو جاؤں گا، اور پھر وہی حرکت کرتے رہنا، اس دفعہ وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اس نے کہا یار اگر اس نے اٹھ کے شور کرنا شروع کر دیا تو؟ میں ہوں نا، بس یہ تو کام کر، اور میں جاگ رہا ہوں گا، بس ایکٹنگ کر رہا ہوں گا سونے کی۔ اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب کاشان اسما کے پاس جائے گا، 5 ہی منٹ بعد میں بھی ایک دم اٹھ کے ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر میں ان دونوں کو بولوں گا کہ مجھے بھی دو، ورنہ میں سب کو جگا رہا ہوں۔ یہی پلاننگ کر کے اب میں سو گیا۔ اب چاچو والے تو گھر پہ تھے نہیں، 3-4 دن ہمارے پاس گھر اکیلا تھا۔ میں نے کاشان کو بولا جاؤ چاچو کی دکان سے کچھ پیسے نکال کے لاؤ۔ میرا بھی ایک دوست تھا، میں نے کہا میں بھی کچھ پیسے ارینج کر کے لاتا ہوں۔ آج ہم صبح گھر سے نکلے ہوئے تھے، اور شام 7 بجے میں گھر میں آیا تو میں نے کاشان کو فون کیا، میں گھر آ گیا ہوں، تو بھی آ جا۔ میں نے فون پہ اس سے پوچھا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کر لیا ہے۔ تم نے کتنے کیے ہیں؟ کچھ پیسے میرے پاس بھی تھے، کچھ اس کے پاس بھی۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، اس بندے کو فون کر دے، وہ کل والی لڑکی کو ریڈی کرے، اور ہاں فون کر کے اس لڑکی کو بھی بتا دینا کہ ہم 2 لوگ ہیں، بعد میں یہاں پہ پریشان نہ کریں۔ کاشان کہنے لگا بس میں گھر آتا ہوں، گھر سے فون کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کاشان بھی گھر آ گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے اس بندے کو فون کیا، کہا کہ وہ کل والی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھیج دو، اور پیمنٹ کس نمبر پہ بھیجنی ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی سینڈ کرو تو پیمنٹ میں سینڈ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کل والی لڑکی تو گئی ہوئی ہے، اس سے بھی اچھی آئی ہوئی ہے، پٹھانی ہے۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ اچھا، اس کی ذرا تصویر بھیجو۔ اس شخص نے واٹس ایپ پہ اس کی تصویر بھیجی تو وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی، عمر میں 20-22 سال کی تھی، اور تھوڑی ہیلدی تھی۔ ہم نے اس کو اپنے گھر کی لوکیشن بھیجی، اور اس نے وہاں سے روانہ کر دیا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا
کہ میں جا رہا ہوں فریش ہونے، جب تک تو کھانا گرم کر۔ ہم کھانا کھا کے اس نے کہا کہ میں بھی فریش ہوتا ہوں، آج میں سارا دن دکان پہ تھا، کام کیا تو میں تھک گیا ہوں۔ وہ بھی فریش ہو کے آیا اور میں بھی۔ ہم کھانا کھانے ہی لگے تھے، اس بندے کا فون آیا، کہنے لگا گھر کے باہر آ جاؤ۔ میں باہر کھڑا ہوا ہوں۔ ہم دونوں باہر گئے تو ایک لڑکا بائک پہ تھا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر وہ اس لڑکی کو اتار کر وہاں سے چلا گیا، کہنے لگا صبح میں 8 بجے لے جاؤں گا۔ اور پھر ہم اس لڑکی کو لے کر اندر داخل ہوئے اور اسے اس کمرے میں بٹھا دیا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔